गुड इवनिंग एवरीवन। सप्तम श्रेणी जो द्वितीय प्रबंधटी रही प्रबंधटीर शीर्षक रही सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर। प्रबंधटीर शीर्षक आम जापरु प्रबंधटी पृष्ठभूमि पर्यवेसित होती सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर जीवनी उपरे। ओडिशार जो सबू महापुरुषगण जो मानक ना ओडिशा इतिहास रे प्रसिद्ध जड़े विप्लवी लेखक, विप्लवी नेता, राजनेता, समाज संस्कारक, समाजसेवी, गृहत्यागी जो माने कि समस्त जीवन को समस्त जीवन उत्सर्ग करते केवल लोक मान सेवा करने, लोक मान कल्याण करने। तो सही महापुरुष मान मध्य अन्यतम होचंती आचार्य हरिहर। भाषा आंदोलन रे जो माने भाग नहीं, जो माने अंशग्रहण करते, जमिति उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कलमणि गोपबंधु दास, आचार्य हरिहर, नीलकंठ दास, गोदावरीश मिश्र, गोदावरीश महापात्र, कृपा सिंधु मिश्र, जिते भी महापुरुष गुण रही से महापुरुष मान मध्य आचार्य हरिहर तांको सत्यर पूजारी बोली कहा जाय, जेहेतु तांकर समस्त जीवन केवल सत्यर अन्वेषण रे, सत्यर संधान रे एवं सत्य को पालन करिबारे तांकर समस्त जीवन अतिबाहित से करिसंती। सेतिपई तांको संत बोली कहा जाउछि, तांको सन्यासी बोली कहा जाउछि एवं तांको सेतिपई सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर बोली नामकरण करा जाइछि। तो एई प्रबंध रे आमे तांको विषय रे पढ़िबा, तांको जीवनी गाथा पढ़िबा। तो प्रबंधटीर प्राबंधिक होउछंती विनोद कानूनगो। ओडिया साहित्य जड़े अनुवादक, शिशु साहित्यिक और ज्ञानमंडल पत्रिकार संकलक भाव से सुपरिचित। तांका लिखित पुस्तक गुड़िक मध्य जलंता राइजर, अमुहा नई, निरोग देह, गोपबंधु और गांधी कथा प्रकृति प्रभृति पुस्तक रही। यही प्रबंध रे लेखक आचार्य हरिहर जीवन रे जो सब महत्वपूर्ण घटनावली गुड़िक रही बा तांको जीवन रे जो सब महत्वपूर्ण गुणावली गुड़िक रही, सी महत्वपूर्ण गुणावली गुड़िक से अति सुंदर भाव से वर्णना करिसंती। तो प्रबंधर कथावस्तु अनुसार आचार्य हरिहर समस्त जीवन घटना बहुल अटे। तांको जीवन में अनेक गतिपथ, अनेक मोड़ आसी, अनेक तांकर जीवन माने उत्थान पतन दे गति करिसंती से। तो तांको जीवन में जो सबू प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति आसी, तांको जीवन जो सब से नीति आदर्श से शिक्षा करिसंती, से नीति आदर्श को तांको जीवन में से किपरि प्रयोग करिसंती एवं तांको जीवन रे आमे कौन सब शिक्षा ग्रहण करिबा। जेहेतु महापुरुष मान जो जीवनी गाथा जो पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम जो अंतर्भुक्त करा जाउछि, तार मूल उद्देश्य है जे सही जीवनी सही जो महापुरुष मानकर जीवन रे जहाँ सब भी नीति आदर्श सिद्धांत रही, से सब गुड़ी को आमे पठन कला परे से सब नीति आदर्श गुड़ी को आमे जीवन रे ताकू प्रयोग करिबा। जीवन रे प्रयोग करी जदि आमे सफल होई पारिला, तेबे से नीति आदर्श माने पठन करिबार किछि मूल्य रही। तो आचार्य हरिहर तिरोधान रे गोटे जुगर अवसान घटिला। जो मानकु सेतेबेले 20-25 वर्ष बयस, से माने तांका मृत्युर प्रथम सप्ताह ही कुहाकुही होतिले एही लोक एते बड़ थिला आम्भे माने जानि पारि नथिलु। तो आचार्य हरिहर जेतेबेले देहावसान होईछि, माने तांकर जेतेबेले मृत्यु होईछि, से समय रे कहा जाउछि, प्राबंधिक कहिसंती जे से समय गोटे जुगर अवसान है, माने गोटे गांधी नेता, जड़े स्वाधीनता संग्रामी, जड़े समाजसेवी, जड़े समाज संस्कारक, जी ओडिशार गाँ गाँ बुली भूदान आंदोलन, ग्रामदान आंदोलन रे योगदान देइथिले, लोकंकु भूदान आंदोलनर महत्व संपर्क में बुझाउथिले, लोक मानकु गांधीवादी नीति ग्रहण करबा पई बुझाउथिले। निजर समस्त जीवन से उत्सर्ग कर देइथिले केवल लोक मानक सेवा करबा पई। तो से महान कर्मी, से महान स्वाधीनता संग्रामी, से महान समाज संस्कारक आचार्य हरिहर जेतेबेले मृत्यु होईछि, सेतेबेले से समय जो लोक मानकु मात्र जो लोक माने युवा बयस रे थिले 20-25 वर्ष जो मानक होउतला, सेमानकर अभिज्ञता जो मानकर कम, जो मानकर मानसिक परिपक्वता कम, तो से लोक माने कहाकुई होउतले जे ए लोकटा एते बड़ थिला बोली आमे जानि नथिलु।
ମାନେ ଯେହେତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେମାନେ ଆସିନଥିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ଯାହା ନୀତି ଆଦର୍ଶ ରହିଛି ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେମାନେ ଆସିନଥିଲେ, ତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ଯେଉଁ ମହନୀୟତା ରହିଛି ସେ ମହନୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଅବଗତ ନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟି ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ। ସେଭଳି ହେବାରେ କିଛି ବିଚିତ୍ରତା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ପଣିଆ କେଉଁଠି ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଥାଟି ଅଧିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସେ ଛାତ୍ରାବାସରେ କିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ କଛ ଦେଉଥିଲେ, ଜ୍ୱର ହେଲେ କିଭଳି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ବସି ରହୁଥିଲେ, ହଇଜା ଲାଗିଲେ ସେ କିଭଳି ନିର୍ଭୟରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ତାହା ଯିଏ ନ ଦେଖିଛି ସେ କେମିତି ଜାଣିବ। ମାନେ ସେ ଜୀବନରେ ମାନେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଏସବୁ ମାନେ ଏକାଧାରରେ ସେ ସବୁ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହନୀୟତା ବେଶୀ ରହିଛି। ତ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲା ସମୟରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ନିଜ ହାତରେ ସେ ଗରମ ପାଣିରେ ନିମ୍ବପତ୍ର ପକାଇ ସିଝାଇ ତାକୁ ସଫା କରିଦେଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଥିଲା ରୋଗୀ ସେବା, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେ ନିଜେ କରୁଥିଲେ। ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବା, ପଥି ଦେବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର, ତାଙ୍କର କର୍ମର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଥିଲା। ତ ସେହି ମହାନ ଜନନାୟକ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧିକୁ ଆକଳନ କରିବା, ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ ବୟସରେ ଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ସେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପରିପକ୍ୱତା ନଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଯାହା ବି ମହନୀୟତା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯାହା ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ? ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍କ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ନିୟମିତ ସୂତା କାଟୁଥିଲେ, ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲି ଭୂଦାନ, ଗ୍ରାମଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଇତ୍ୟାଦି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଅସଲ ବିରାଟତ୍ୱ, ଅସଲ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଗୌଣ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି ଅନୀତି ଅବିଚାର ହେଇଛି ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନୀତି ଅବିଚାର ହେଇଛି। କେତେଜଣ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଭାରତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବେଶୀ ରହିଛି, ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କୁ ପଦବୀ ମିଳିବା କଥା, ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା, ସେସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ମରଣୋତ୍ତର ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନତା, ଦେଶର ଜନତା ସେସବୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନାଲୋଚିତ ମହାପୁରୁଷମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଯାହା ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ, ଯାହାକୁ କି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ, ଜାଣିଶୁଣି ତାହା ଯୋଜନା ପ୍ରଣୋଦିତ ବା ତାହା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଫଳନ, ମାନେ ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଅନାଲୋଚିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିର ଯୁବ ସମାଜ ସେସବୁ ଅନାଲୋଚିତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଅନାମଧେୟ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଳଜୟୀ ପୁରୁଷ ପାଲଟୁଛନ୍ତି। ତ ସେହିପରି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅନାଲୋଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ଯାହାଙ୍କର ବିରାଟତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଅସଲ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଗୌଣ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ପଣିଆର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖିବାରେ ସୁଯୋଗ ଯୁବ ସମାଜକୁ ମିଳିନାହିଁ। ସେ ଭଲ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଥିଲେ, ତାହାର ପୁନଃମୁଦ୍ରଣ 60 ଥର ହୋଇସାରିଲାଣି ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ
आम कथा उपरे आमे जेते गुरुत्व आरोप करूँ भारतर स्वाधीनता संग्राम रे सेतेबेले 1930 प्रथम आईन माने आंदोलन ला आचार्य हरिहर ही ओडिशार प्रथम सेनापति भाବରେ ताहा କରିଥିଲେ से सब जिनिस आमे से विषय आमे अज्ञ वर्तमान पर्यंत रहीछु माने तांकर से गोटे बही लिखिथिले गोटे पुस्तक गोटे छोट बही इंग्राजी व्याकरणर चाइल्ड्स इजी फर्स्ट ग्रामर जहाँकि जेकोसी पुस्तक दुकान रे तुम पाइपार ताहा माने जितेबाला छोट पिला जितेबाला पाठ पढ़ुचंती जितेबाला इंग्राजी शिक्षा करुचंती से इंग्राजी शिक्षा करिवार इंग्राजी को अति सहजरे ग्रहण करिवार सहजरे आयत्त करिवार गोटे माने संपूर्ण उपादेय पुस्तक होची से पुस्तक चाइल्ड्स इजी फर्स्ट ग्रामर जहाँकि आचार्य हरिहर लिखिथिले तो से पुस्तक 60 थरु अधिक मुद्रण हो सारानी तार एडिशन 60 थरु अधिक हो सारानी तो ताहा लोक मैंने जितेबाला जानिछंती किंतु भारत में जितेबाला आईन माने आंदोलन है आरंभ है जहाँ को आम लवण सत्याग्रह बोली मध्य कहूचु जहाँ ओडिशार जितेबाला आरंभ है इंचुड़ी रे बालेश्वर इंचुड़ी रे तो ताको तार कर्णधार साजिथिले आचार्य हरिहर से कथा लोक मैंने एपर्यंत मध्य जानी नाहांती जेहेतु से सब अनालोचित अध्याय गुड़िक लुकायित होई रही तो आज एतिकी आगक जहाँ प्रसंग रही